natatakot sa'yo. Kasi ang cute mo. Kasi, binigay ko school, turn na. Yoko nga. Alam na. Mo, ang cute ng nanay ko. Pag may gawa, dragon ko na ano. Saan mo lang yan, uy? Good morning! Yoko nga. Come na school na ikaw. Come na school na ikaw, baby. Yoko nga. Ble. Sabi ka na yung mom. Sige. Kilala mo ba sino ma'am ko? Apo. Sino? Apo. Oh. Ang cute ng nanay ko. Niyupi na yung hanger namin. Ikaw na ikaw. Yoko nga. Yoko mag-homework! Eat, eat. Eat this. Yan may bibili. Eat. Go. Yoko niyan! Yoko na. Ano? Gusto ko lechon. Kitchen, okay? North Face bag. Yoko mag-homework! Hey. Here, pansit. Ano to? Sabi ko gusto ko lechon. Kitchen? Yoko niyan. Tingin lang natin. Tingin nga. Wala naman tong laman eh. Ano naman laman to eh. Papakainin mo ako naman. Pwede? Banana? And this is healthy food. Masarap siya. Ano? Masarap siya. Good job! Oh, lagay mo na yan. Balik mo na yan. Hindi ka datan. Oo. Okay, bye ma. 2 hours later. Ang tagal ni ma'am. Hi, class. Good morning, ma'am. Open your book, please. At what page po, ma'am? Yes. Okay, ma'am. Anong page po ulit? Ganito ha. Okay. Page 123. Ayoko, ma'am, magsulat eh. Ayoko nga magsulat. Tora! Ay! Okay. Mga... Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Mga... Okay. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Sawadee-kap. Thank you for watching. If you like the video that you just watched, please leave a like and subscribe. Thank you.